दुनिया का कुत्ता आ रहा है, इसे रोटी के टुकड़े डाल दो। वो फरमान लेके खमरुद्दीन अली खां आसिफ जा अव्वल दखन आए। दखन में हजरत निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। आपके पास लंगर चालू था, आपके लिए दस्तरखान बिछाया गया और दस्तरखान पे आपको जो है तो खाना खिलाया गया, जिसमें एक बहुत मशहूर जो वाकया है, ये पूरा इस तरह से भी मशहूर है, 7 रोटीज बोल के, जो 7 रोटी के कुलचे आपको अता हुए थे और आपको दुआ मिली थी कि आपकी 7 नस्लें हुकूमत करेंगी। उसके बाद खमरुद्दीन अली खान ने जद्दोजहद की, दखन के ऊपर मुबज्जर अली खां को शिकस्त दी और यहाँ पर हुकूमत कायम की औरंगाबाद में। जब उन्होंने यहाँ पर दखन को फतेह किया तो उनको दिल्ली से एक खिताब मिला, आसिफ जाह। जब ये लक़ब उनको दिया गया तो वो बारगाह निज़ामिया में सरकार के पास हाजिर हुए और अर्ज की कि सरकार, मैं इस लक़ब को जब तक इख्तियार नहीं करूंगा जब तक इसके साथ आपकी निस्बत ना जुड़ी हो। तो निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पीले रंग के कपड़े का उनके सर पे अमामा बाना और उनसे कहा, खमरुद्दीन तुम आज से निज़ाम हो, जाओ हर जगह फतेह पाओगे। तो जब से उन्होंने उनके लक़ब के आगे लगा खमरुद्दीन अली खां आसिफ जा अव्वल हैदराबाद निज़ाम, जो अलमशहूर हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ करामात सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या है वो कश्फ करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ करामात दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या हो कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नज़र। कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के औरंगाबाद में कदम रखने के बाद औरंगाबाद सरजमीन दक्कन में इस्लाम की इशाअत का एक बड़ा मरकज बन गया। मकतूबात कलीमी के मुताबिक हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी हमेशा इबादत और रियाजत में हमातन मसरूफ रहते थे। आप सूफी कामिल और तसर्रुफात ज़ाहिरी व बातिनी से सरफराज थे। आप पर हमेशा इश्क मुहम्मदी का गलबा तारी रहता था। आपकी तालीमात एक खास का ही असर है कि आस्ताना आलिया पर आज भी दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है। आस्ताना आलिया पर सुबह नमाज फज्र के बाद से अक़ीदतमंदों की जो भीड़ लगती है वो बाद नमाज इशा यानी आस्ताना का दरवाजा बंद होने तक जारी रहती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक तसनीफ़ व तालीफ से भी रहा है। उस तरह की यहाँ पर मजलिसें होती हैं, महफिलें होती हैं, महफिल सिमा होता है, जिक्र जहर और जिक्र अस्कार की महफिलें होती हैं। तमाम सिलसिले के मुरीदीन को और अक़ीदतमंद जो है तो उसमें शिरकत फरमाते हैं। हफ्तावारी महीनावारी मजलिसें भी होती हैं। आपके पर्दा करने के बाद भी आपकी जो है विलायत जारी है। इस तरह के लोगों के अकायद है और वो लोग उसको सही पाते हैं, उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। कुतुबुल अख्ताब कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद मुल्क व बैरून मुल्क में फैले हुए हैं। हर रोज आपके आस्थाने पर अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में हाजिर होते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। आपके इरादतमंदों में मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। विठल मंदिर के पुजारियों का आस्थाना आलिया से सदियों पुराना रिश्ता है और आज भी इस मंदिर के पुजारी को अपनी कदीम रवायत पर नाज है। जी, मैं रेणुका दास राधा कृष्ण पुजारी, औरंगाबाद शहर में 400 साल पुराना हमारा विठल मंदिर है। और निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी जब औरंगाबाद में आए तब से हमारे ताल्लुकात है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल निहायत उसका एहतशाम के साथ मनाया जाता है। हमारा तुम्हारा साथ रहे, गरज नहीं हमें दुनिया किसी के साथ रहे। गरज नहीं हमें दुनिया किसी के साथ रहे। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मबनी हमारा खास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर किसी एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان رفع إلى أسماعكم أذان صلاة الجمعة، والآن فضيلة الشيخ أسامة عبد الله خياط يركع درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، والحمد حق واجب له في كل حين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، لئن كثرت نعم الرب على عباده وتنوعت مننه وعظمت آلاؤه فاستوجبت
شكرا يعقب المزيد، وحمدا يورث رضا من عزيز حميد. فإن النعمة العظمى التي لا تعدلها نعمة هي المنة الربانية الكريمة ببعثة هذا النبي الكريم البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن نعمة الاستنقاذ من الهلكة والضلال المورث شقاء وخسرانا في العاجلة وغضبا وجحيما وعذابا أليما في الآجلة لتستوجب لمن أجرى الله على يديه هذه النعمة حقوقا على الأمة يجب القيام بها ويتعين الوفاء بها ورعايتها حق رعايتها. إنها حقوق لهذا النبي الكريم الذي ضرب مثلا لما بعثه الله به من هدى وما جاء به من إنقاذ بقوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه الشيخان في صحيحهما. ولا ريب أن معرفة هذه الحقوق والتذكير بها من أوجب الواجبات، إذ هو الدليل إلى طريق القيام بها وأدائها على وجهها. وإن أول هذه الحقوق وأهمها طاعته صلوات الله وسلامه عليه، إذ هي من لوازم الإيمان به وتصديقه فيما جاء به. وقد أمر سبحانه إذ هي من لوازم الإيمان به وتصديقه فيما جاء به. وقد أمر سبحانه بطاعته فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأخبر تعالى ذكره أن من أطاعه عليه الصلاة والسلام فهو مطيع لله، ومن عصاه فقد عصى الله عز وجل، لأنه لا يأمر إلا بأمره سبحانه ولا ينهى إلا بنهيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز اسمه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن ثمار هذه الطاعة ونتائجها التي رتبها الله عليها لتجل عن الحصر وتربو على العد. منها أنها سبب للهداية إلى صراط الله المستقيم وإلى سعادة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومنها أن طاعته صلى الله عليه وسلم سبب تنزل رحمة الله على من أطاعه. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومنها أن الله تعالى جعل ثواب طاعته صلوات الله وسلامه عليه دخول الجنة رفقة المنعم عليهم من الأنبياء ثم من يليهم في الرتبة
وهم الصديقون الذين بلغوا الغاية في الصدق والتصديق بدين الله وبكتبه ورسله، وهم فضلاء أتباع الأنبياء، ثم الشهداء، ثم المؤمنون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذا تمنى الكفار عند تقلب وجوههم وعذابهم في نار جهنم لو أنهم أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر سبحانه عن هذا بقوله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فتمنوا طاعته، لكن حين لا ينفعهم التمني شيئا، حيث قد فات زمانه. وإنما تتحقق طاعته صلوات الله وسلامه عليه بالاقتداء به واتباعه والاهتداء بهديه والاستنان بسنته وتقديمها على آراء الرجال واستحساناتهم، وبالتحاكم إليه في كل الأمور والرضا بحكمه، كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وجعل سبحانه صحة الإيمان بالانقياد له صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم له وترك الاعتراض عليه والشك أو التردد فيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن أعظم آثار هذا الاتباع وأطيب ثماره هي الحظوة بمحبة الله لأهل هذا الاتباع لخير الورى صلوات الله وسلامه عليه وغفران ذنوبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذا كان الحفاظ على هذه الثمرة واستبقاء هذا الجزاء الضافي والأجر الكريم يستلزم الحذر مما يضاده أو ينتقص منه بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم والإحداث في دينه وتبديل سنته. وقد توعد سبحانه من اجترح شيئا منه بالإصابة بالفتنة بالكفر والنفاق في الدنيا وبالعذاب الأليم في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو